Magabasa ako diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ug 13 nga nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago. Hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa maghatag raw niya kitag husay. Mag-adto kita sa pagampo. Amahan namo nga Dios, nini nga taknas kagabhion, kami magaduol diya sa imong balaan nga presensya. Magapaubos diya sa imong kabubuton ug katuyuan sa among mga kinabuhi. Naghangyo kami nini nga takna nga ikaw tabang ka namo bisan man sa amo ang pagtuon sa imong balaan nga pulong. Nagahangyo kami sa teaching ministry of God the Holy Spirit nga mao'y magatudlo sa matag usa ka namo sa tanang mga kaanak nimo nga diin positibo sa pagtuon sa imong pulong. Salamat Father God sa imong padayon nga paghimuno og tabang ka namong tanan. Ay mong alagad usab, limitado lamang busa akong igatugyan na akong kinabuhi na kanimo. Ug nagahangyo ako sa imong pagtabang kanako sa katuyuan nga ako adala lamang sa imong pulong sa yanong nga paagi pinagi sa gahom sa balaang espiritu. Salamat nga ikaw mahimaya bisan man sa amo ang pagabuhaton karon, ug kini akong ginatugyan ang tanang ginapasalamatan nga madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mayong gabi pag-usab. Mayong gabi kay Alexander Bandino. Mayong gabi, no. Well, ang atong subject karon padayon pa kita sa Doctrine of the Heart, o nana kita sa number 7, the heart and carnality. Ang kasing-kasing og ang kinabuhi sa tawo nga diin magkinabuhi diya sa karnalidad. Carnality, the sin nature takes control of the heart and short-circuit the spiritual life. Mao ning gisgutan diri sa Psalm 66 verse 18. Naghisgot siya mahitungod sa dihang ang usa ka sorry kayo ha kay ang atong signal hinay. So I just do hope nga masabtan ninyo putol-putol gyud. So balikan na to, diri kita sa subject nga the heart and carnality. In carnality, the sin nature takes control of the heart and short-circuit the spiritual life. Mao kining nahitabo sa Salmo 66:18 nga ang gihisgutan din nga kung kita adunay sala sa atong kaugalingon, no? If I regard iniquities in my heart, the Lord will not hear me, no? So buti pasabot nga ang usa ka magtotoo, kay magtotoo man ang atong gisgutan diri. Mayong gabi din no kay Nerissa Mayo ba o kay Aliha Pandodo, no? Mayong gabi kaninyong tanan. So ang iyang gisgutan din mga magtotoo nga diin adunay sala. O kung aduna kita sala, ang atong kahimtang is naputol, short circuit. Ang atong spiritual life putol gyud automatic sa diyang nakasala kita. Mao kana nga ang balaang espiritu dili na makalihok sa atong kinabuhi. Ang balaang espiritu na grave siya or na queens, no. So wala may laing paagi nga diin ang balaang espiritu mag-grave siya o mag-queen siya, kundi ang sala lang gyud sa usa ka magtotoo. Kay kung limpyo kita sa tubangan sa Dios, dili siya mag-grave, dili siya mag-queens. Ug busa ang giskutan din ang usa ka magtotoo nga naa siya sa carnality, nagpasabot nga ang iyang karaang kinaiyang makasasala, ang iyang sin nature mo'y nagdomina
mo'y nagdominar sa iyang kinabuhi. Mo'y naga hari. Mo'y naga gitawag na to naga lihok sa iyang kinabuhi. Ug busa makita nato ang lihok sa iyang kinabuhi nga naagyod sa gitawag na to kalibutanon nga mga butang. Carnal man, no? So once ang usa ka tawo naa siya sa carnality, dili niya makita ang mga espirituhanon nga mga butang. So control siya sa iyang sin nature. And then letter B, revenge is a malfunction of the heart. So ang mahitabo niya na ang iyang kasing-kasing, ang iyang soul, ang iyang kalag, ana sa iya ang gitawag na tog mga pagdumot. Nagmalfunction ang iyang gitawag na tog right lobe of the mentality. And then ang letter C is reversionism in the heart, results in national disaster. So kung mag-reversionist gani siya, mo resulta gina siya sa gitawag na tog problema, og mag-cause pa gani og gitawag na tog national disaster sa usa ka nasod. Nga makita kana sa Deuteronomy 28:47 ngadto sa 48 sa dihang ang Dios nagdisiplina sa nasod sa Israel. And then ang letter D, the heart sometimes is related to psychosis. Sumala pa sa Isaiah 13:7-8. Now, unsay sabot din usahay ang kining gitawag na tog ang atong kasing-kasing is related, no? Sometimes is related to psychosis. Kining adunay problema bitaw ang ato ang panghuna-huna. Adunay mental illness, adunay gitawag na tog problema ang ato ang panghuna-huna. Kana siya tungod kay ana kita sa carnality. Kung ang usa ka magtutuo manggod nga naa sa carnality, na siya sa kalibutanon nga mga butang, ang iyang mga panghuna-huna is kalibutanon. And sometimes kung naa na siya sa reversionism, dili na niya mahibaluan og ang iyang gibuhat dili na di maayo sa mga tao, dili na niya makita, di na niya mahibaluan nga ang iyang gihimo makapandol na sa mga tao, ang iyang gihimo makapasuko na sa mga tao, og busa gitawag siya og the heart sometimes is related to psychosis. Adunay nagapanghitabo sa iyang pangisip. Adunay dili maayong nagapanghitabo sa iyang pangisip. May gabi day kay Pastor Nanti Lubiano, no, og usab kay Narcita Sadungan, no. May gabi diha sa inyong tanan, no. Okay, diri kita karon sa hardness of the heart. Ang gitawag na to pagkagahi sa kasing-kasing. Ang letter A, scar tissue of the soul or hardness of heart is the stage of reversionism that accompanies blackout of the soul. Kining scar tissue of the soul, hinumduman nato, no? Kining nanabitay ulat ang ato ang kalag. Halimbawa, nanatay nabuhat nga sala. O kanang sala, nipilit na gyud sa ato ang kalag. Permanente na natong mahinumduman. Amo lang gitawag scar tissue of the soul. Or hardness of the heart. Nahimo natang para sa ato gahi na kay tagkasing-kasing kanunay natong madunggan nga kagahi ba niya kasing-kasing oy, no? Murag ginana na, no? Dili na madutlan og kaluoy. Hardness of the heart is the stage of reversionism that accompanies blackout of the soul. So, kini siya nga kahimtang nana siya sa ang gitawag na to nagdalos-os, nagreversionist na siya, nagbackslide na siya. O kini siya ubanan sa gitawag na to blackout of the soul. Ang blackout of the soul ngayang gisgutan din nga atong kalag mawalay ang katong mga pulong sa Dios nga nasa atong kalag dili magamit
walay kagamitan ang pulong sa Dios, ma-blackout to siya. Kaya nag-reversionist naman. Ang usa ka tawo, kung imong timan-an o imong tan-aw ng usa ka tawo nga nag-reversionist, dili nimo mahibaluan ang iyahang gihimo. Kung imong pagatan-awon, sama siya sa mga dili pud magtotoo. So munang nagapanghitabo sa kinabuhi sa usa ka magtotoo nga nag-reversionist. Ang iyang kinabuhi sama pud sa mga dili magtotoo. Nganuman na-blackout ang iyang soul. Ang pulong sa Dios nahimong walay kahimuan sa iyang kinabuhi. So muna siya no, ang letter A. So scarcity of the soul or hardness of heart is the stage of reversionism. Ang kini siya sa pagdalusos. And then ubanan kini siya sa gitawag natong blackout of the soul. Ubusa adunay gitawag diri pagka-blackout sa soul. Maayong gabi day kay Pastor Gister Andoy, kay Ben Parotina Carbonel, kay Glini Hayana ug bisan kay Leonito no. Maayong gabi kanyong tanan. So diri sa Ephesians 4:18 atong pagabasahon sa mga kadyot no. Sa Ephesians 4 versikulo 18 nagaingon, ang ilang pagpanabot gingit-ngitan. Bisan gani ang dautan nga mga butang dili nila kay masabtan. Siguro naka-experience sa mong tawo nga nag-sulti siya no nga nawala siya sa iyang panimuot. Halimbawa katong mga tawo nga nakapatay nya sa dihang nagtestimony na sila og nganong nabuhat nila tong pagpatay, mingon sila nga nawad-an siya sa panimuot. Subot ipasabot nga wala niya masabti ang iyang gibuhat. Nakalimot siya sa iyang gibuhat nya nakapatay na day siya. So maayong gabi usab kay Julius Ostia bisan man kay Rebecca Dulay no. So atong nakita din no, mo kaning gisgutan sa Ephesians 4:18 nga ang ilang pagpanabot gingit-ngitan. Mao ning mga reversionist. Sila nahimula gikan sa kinabuhi sa Dios. Nasiparate sila sa pagkinabuhi nga Dios non. O tungod sa kaburong nga naa kanila gumikan sa katiga sa ilang kasing-kasing. So gahi naman kay ang ilang kasing-kasing. Magtotoo lagi sila pero ang nahitabo nag-reversionist man sila. Sa ilang pagka-reversionist ang ilang liog gahi na kayo. Dili na madala og liso, dili na mausab ang ilahang pagkagahi og ulo. Ug busa ang nahitabo niya na modto gid sila sa gitawag blackout of the soul. Pagangit-ngitan ang ilahang panghuna-huna. Dili sila makahibalo sa mga maayong buhaton. Bisan man gani sa dili maayong buhaton di po na nila masabtan. Adunay gitawag na to blackout of the soul. So mo kanang letter A, scarcity of the soul or hardness of heart is the stage of reversionism that accompanies blackout of the soul. And ito sa letter B, when the effects of the blackout of the left lobe reach the right lobe, scarcity prohibits doctrine from circulating in the soul. So muna usa ka delikado dinhi no. Ang epekto niini yun ani. Kung na-blackout na ang iyang left lobe, unya miabot sa iyang right lobe, scarcity prohibits doctrine. So, pugna na kining gitawag na tog mga doktrina nga mag-circular sa iyang kalag. Dili na makalihok ang mga doktrina sa iyang kalag. Wala na kahimuan ang doktrina sa iyang kalag. He is under control sa gitawag na tog sin nature. Ang sin nature na niya ang nagdominar. Ug mao bitaw na nga atong nakita nga kung nata sa gitawag na to pagdominar sa old sin nature, wala gi pag-asa nga makaproduce kita og gitawag spiritual life. Wala spirituality din diha sa old sin nature. So dili na mag-circulate ang doctrine diha sa iyang kalag, dili na magtrabaho. Reversionist naman siya.
gikan sa frame of reference ngadto sa memory center, categorical doctrine, vocabulary, conscience ngadto na sa gitawag momentum ug sa wisdom. Once nga na blackout ang iyang kalag, doctrine cannot function. Dili makalihok ang balang espiritu. Dili makalihok ang doktrina ug ang balang espiritu sa iyang kinabuhi. Magmalfunction ang iyang spiritual life. Walay kahimuan ang iyang doktrina nga iyang nasabtan. Ang doktrina maitsapwera, no? So dili magamit. So doctrines from the soul evaporates. So katong mga doktrina sa iyang kalag, maghinahinay ito siya kawala. Maghinahinay siya kawala. And then, doctrine is no longer fed into the vocabulary. So, dili na gani niya masabtan ang mga gitawag na to vocabulary kay ang doktrina, dili na ang katong mga vocabulary nga iyang nahibaluan, dili na moadto sa iyang frame of reference o ngadto sa iyang memory center. Hantod nga ang mga vocabulary makalimtan na niya. And the norms and standards degenerate. Katong mga norms and standards nga nasa iyang kalag, maghinahinay po ito og kawala. So, kung atong pagkatanawon, yes, magtotoo siya, pero tungod kay nagmalfunction ang iyahang kalag, tungod sa gitawag na to reversionism or backslide, nag-backslide siya. Once nga usa ka magtotoo, nag-backslide o nag-reversionist siya, ang doktrina walay pulos diya sa iyang kalag. So dili magamit ang mga doktrina diya sa iyang kalag. May gabi kay Danny Lia o bisa man kay Pastor Ronaldo Yuba, no? So ang usa ka magtotoo nga atong nakita nga nag-reversionist, wala gyud sama na pud siya sa mga dili magtotoo. Ang mga doktrina nga nasa iyang kalag, wala pud siya kagamitan, dili magamit niya. Kaya nag-blackout man ang iyang soul. Once nga mag-reversionist ang usa ka magtotoo, ang doktrina walay kahimuan. Walay kahimuan ang doktrina. So norms and standards degenerate, momentum halts, no? So mo na ning ang iyang imbis pauswag unta siya, mapugnan ang iyang pag-uswag spiritually, kundili ang mahitabo ng hinoon niya, magdalusos hinoon siya. Pababa hinoon ang iyang pag-adtuan. Mo kanay danger sa usa ka magtutuong atong nakita ning hinahinay og palayo diya sa pagka-espirituhanon. Naghinahinay og palayo sa Dios. And then, number 5, there is no wisdom for application in the believer's life. Dili ka maka-expect og wisdom diha. Wala application sa pulong sa Dios diha. Dili gyud ma-apply ang pulong sa Dios o sa katawo nga nag-reversionist. So, ang proseso na pud niya na kung nag-reversionist siya, dapat mobalik na pud siya diha sa Ginoo. Gamito na pud niya ang doktrina sa rebound para nga mahimo na pud siya nga limpyo sa tubangan sa Dios. Good evening, Pastor. Does reversionism mean unsaved? Nay pangutana diri no ato sang tubagon daw ni kadali. Si Ed Ryan Fernandez. Ang iyang pangutana, good evening, Pastor. Does reversionism mean unsaved? Now, hinumduman na to nga ang naiduha ka klaseng reversionism para sa mga unbelievers, napoy reversionism sa believers, no? Pero ang atong gisgutan karon is para sa mga believers, no? Ang believers nga nag-reversionist, nagpasabot, nagdaluso siya sa iyang pagtuog, pagpangalagad sa Dios. Kuan siya, luwas siya. Luwas siya kay kuan man siya, magtotoo man siya. Apan ang nahitabo lang siyang kinabuhi tungod kay nag-reversionist siya. Yes,
adunay mga misery nga mosulod sa iyang kinabuhi, and then pagpasok sa misery niya na modto dayon siya sa gitawag natog divine discipline. Padulong na siya sa divine discipline. Kining blackout of the soul is part of divine discipline. Kining scar tissue of the soul is part of the divine discipline. Mga miseries ni nga magapanghitabo sa iyang kinabuhi. Hangtod nga moabot gyud siya sa gitawag natog reverse process reversionism. So muna nang panahon na the last stages sa reversionism nga diin ang Dios na ang mukuha sa iyang kinabuhi tungod kay ang iyang kinabuhi dili na mapustan diri sa kalibutan. So kung maghiskot po tag unbeliever, yes, ang unbeliever atong nakita din ha, klaro naman gina sila nga mga gitawag na tog ang ilang kinabuhi wala man gina siya wala gina siya nakakaton sa pulong sa Dios. Ug busa ang ilang life is klaro gina nga kuan gyud dili luwas gina sila. So pero ang imong pangutana dinhi, does reversionism is unsaved, no? Yes, hinumduman nato nga ang gisgutan nato is magtotoo. So kung magtotoo siya, bisan man nag-reversionist siya, luwas siya. Nasa kaluwasan. So kaya naman tayo eternal security. Ato man nang nasabtan nga ang usa ka magtotoo adunay gyud siya eternal security. O nga wala na gyud makaagaw sa iyang kinabuhi, bisan man siya, no, wala siya mahimo para sa paghawa sa iyang kaluwasan. Ang Dios nga naghatag niya og kaluwasan, mao ra gyud ang gitawag natog adunay gitawag natog ligdong pagpasalig nga wala na gyud makaagaw kaniya gikan sa Dios. Busa ang usa ka tawo nga magtotoo, luwas gyapon siya. Nag-reversionist lang siya pero subject siya sa gitawag na tog divine discipline. Siguro mo undergo siya permero niya na is gitawag na tog misery, kanang gitawag na tog warning discipline, and then intensive discipline, and then dying discipline. Padulong na siya nga to sa gitawag na tog dying discipline. Well, mo kanang gisgutan usab sa 1 Corinthians 5:5 og bisan man sa 1 Corinthians 3, no, ngadto sa 14 to 15, no. Kung ang ilahang mga agi dili madawat, human good, pero luwas gyapon sila. So I just do hope kay Adrian Fernandez, no, nga klaro ang ato ang tubag nga diin luwas gyud ang usa ka magtotoo bisan nag-reversionist siya. Okay, so padayon kita, no, adunay mga basig adunay mga follow up diha nga pangutana, no? So there is a number 5, there is no wisdom for application in the believer's life. Dili magamit ang wisdom diha sa iyang right lobe of the mentality kay nag-reversionist man siya. So walay kagamitan. Once ang usa ka tawo karnal, wala gyud kagamitan ang mga pulong sa Dios nga naa diha sa iyang kalag. Number 6, spiritual function shut down. So sa ato pa ang iyang pagka-espirituhanon kuan gina siya, shut down. Murag dili functional. Non-functional ang iyang spiritual life. Kaya naman siya sa gitawag na to reversionism. Anita karon sa instances of the hardness of the heart, no? May instances of the hardness of the heart. Now, adunay mga pipila dinhi nga atong mahisgutan. Una, kining gitawag na to hardness of Paraos heart, no? Siguro familiar ang kasagaran ini sa life ni Parao. Pila to ka plagues ang nahitabo ngadto kanila sa Egypt. Sa dihang si Moses gusto niya nga pagkuhaon na ang mga Israelites gikan sa pagkaulipon sa Ehipto ug dal-on niya dito sa gitawag Kanaan nga mao ang gisaad sa Dios alang kanila. Apan si Parao kay gusto lagi niya nga
ulipunon gyud mga Israelites, busa dili siya mutugot niini, dili siya musugot. So hangtod nga adunay daghan kay nga mga plagues nga miabot ngadto kanila, o didto na sa dihang miabot ang pinakagitawag natog pinakahadlok kayo nga gitawag natog kastigo, nga mao kadtong ang tanan nga mga anak nga lalaki sa mga Ehiptohanon mga matay sa diha nga ang angel of Jehovah muagi, and then ang ilahang mga pultahan wala nabutangan og dugo dito sa ilahang poste o sa dito sa taas. Ang tanan nga mga kamanggulangan nga anak nga lalaki mga matay. Og tinuod gyud sa dihang miagi na atong gitawag natog angel of Jehovah, pag-agi na nila dito sa Ehipto, ang tanan nga mga kamanggulangan nga mga anak nga lalaki nga matay gyud, apil na niya na ang kamanggulangan nga anak ni Parao. So tungod sa ilahang gitawag natog hardness of the heart. And then makita na sa Exodus 7:22 to 23, Exodus 8:15 to 15 and 32, and then Exodus 9:34, ang pagkagahi og ulo ni Parao. And then ang number 2 dinhi katong gitawag natog the Meribah Revolution. Ang Meribah Revolution mao kining panahon nga diin ang mga Hudiyo atong nakita grabe ang ilahang complain gyud, complain. Ang word nga Meribah means chiding or complain. Ang Meribah is a Hebrew word for the word complain. So grabe ang ilahang pag-complain. O busa tungod sa ilahang meribaying attitude, nagtuyok-tuyok lang sila sa Kadesh Barnea. Dili sila makaabot sa land of promise. For 40 years, nagtuyok-tuyok lang sila sa Kadesh Barnea. O ato sab ka nang makita sa Psalms 95 verse 8, Hebrews 3:8, Hebrews 3:15, o bisa man sa Hebrews 4:7. Ang number 3, hardness of the jaws during the incarnation. Kinipod. Grabe kagahi ang ilang ulo, bisan man sa si Kristo Jesus nagpakatao na. O atong nakita, ang gahi gyud dili gyud na pagatuuhan, no? Dili gyud na pagatuuhan si Kristo Jesus nga mao ang Mesiyas. Yes. Gahi gyud og ulo ang mga Hudiyo. Lahi man gud ang ilang panghunahuna sa Mesiyas nga moadto sa ilaha. Ang ilang panghunahuna nga gikan sa langit nga diin ang manaog nga magdala og espada o nga magahari ngadto kanila, no? Pero kay si Jesus Christ nagpakatao man hinuon sa pasungan, busa lang kanila dili katuohan nga mamahimo nilang hari. Og mo kanang mindset nila nga dili nila pagatuohan si Kristo Jesus nga ilang hari. Bisan man sa iyang pagpakatao wala nila na recognize. Ang ilang pagtuo nga si Kristo Jesus tao lang gyud. And then the hardening of Nebuchadnezzar's heart, kinipod sa Daniel 5:20. Grabe pod pagkagahi sa gitawag natog kasing-kasing ni Haring Nebuchadnezzar sa Daniel 5:20. So atong nakita din malisod kayo usa ikaw kahari, and then sama usab kang paraon, hari pud siya sa Ehipto. Si Nebuchadnezzar hari pud siya sa kanang Iraq karon, mao man kanang Babylon sa unang panahon. So hari siya sa Babylon ug papareha sila mga kinaiyan ni paraon. Grabe kuan gyud sila, supakiro kay sila sa gitawag natog mga kabubuton sa Dios. And then also Sidikayas hardness of heart. Kini makita usab sa 2 Chronicles 36:11 to 13. Sidikayas nahimo usab siya hari at the age of 21. Apan atong nakita din nga didto gihapon siya nagapasok sa gitawag nato og pagsunod sa mga dili maayong mga butang.
nagpabor siya ngadto sa mga Diyos-Diyosan ug busa atong nakita din ha, si Sidikaya nahimo usab siya nga instrumento nga gidisiplina ang nasod ng Israel. Now, dito karon sa letter D. The hardness of the neck is the same as hardness of the heart, but emphasizes insubordination more than negative volition. So, ang hardness of the neck, sama lang siya sa hardness of the heart. Apan ang hardness of the neck, gina-emphasize lang siya sa katong insubordination more than negative volition. Halimbawa kanang gahi kag ulo nga di ka mosunod sa mga mando sa hari. Mao ning hitabo sa 2 Kings 17:14, Nehemiah 9:16, Jeremiah 7:26, ug bisan man sa Jeremiah 19:15. So mao lang ning hardness of the heart o hardness of the neck. Apan lahi lang ang focus sa neck kay insubordination. Ang katong hardness of the heart, katong gisgutan sa life ni Paraos, katong Meribah Revolution sa mga Hudiyo, katong hardness of the Jews during the incarnation, the hardening of the Nebuchadnezzar's heart, and then Sidikayah's hardness of the heart. Ang ilaha, mo gitong dili gid sila madutlan sa mga pulong sa Dios. Sukig gid sila, mo sukig gid sila, mo supak gid sila sa mga kabubuton sa Dios sa ilang kinabuhi. Na unsa may mga solusyon niini kining gitawag nato the hardness of the heart or the hardness of the neck. Now, solution to the hardness of the heart, since it is the result of negative volition toward doctrine, the solution demands rebound and positive volition toward doctrine. So kinahanglan balik na po sila diri sa sinugdanan gyud nga mao ang rebound. Para nga makabalik sila ngadto sa gitawag nato og spiritual life, kinahanglan nga moadto na pud sila sa rebound. 1 John 1:9 na pud. Now, hinumduman nato nga ang pulong sa Dios, ang pagsabot sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga sabto nato kini siya sa tulo ka pamaagi sa historical. Kung adto kita sa, kasi ang pulong sa Dios manggod kinahanglan masabtan sa ICE principles: isagogical, categorical ug exegetical. Now, ang isagogical mao ni ang history. Ang categorical, arrangement of doctrine. And then ang gitawag nato exegetical, ang grammar ug ang etymology. Now, diri sa isagogical, ang isagogical kinahanglan nga masabtan nato siya whether ang usa ka pulong sa Dios is gitawag nato universal or specific or personal. Kaya na may mga nakasulat diya sa pulong sa Dios nga gitawag nato universal. Universal meaning magamit sa tanang panahon. Sama pananglitan sa God is powerful. With God, nothing is impossible. Magamit na sa tanang dispensation. Sa Gentiles, sa Israel, sa church age, sa tribulation, sa millennium, o sa eternity. Magamit na. God is powerful. God is love. God is love is universal. Buti pa sabot, kung magbasa ka sa 1 John 4:7-8, ang Diyos di ay gugma. Na wala nagpasabot nga ang Diyos na higugma lang sa mga Hudiyo, wala nagpasabot nga ang Diyos na higugma lang sa mga Hintil, na higugma lang sa mga Amerikano, o sa uban, kundili, ang Diyos na higugma sa tanan. Kinahanglan gisatawag ka na universal nga pagsabot. O gadunay daghang mga bersikulo nga itong makita sa Biblia nga gitawag sila universal. O sa sunod niya na, sa gitawag nato isagogics, kinahanglan ang pulong sa Dios masabtan nato whether it is specific. So na mga porsyon sa Biblia nga ginasulat nga specific alang sa mga Hudiyo.
Tama gina siya, no? Kinahanglan rightly dividing the word of truth, no? So kung para sa mga Hudiyo na natong ibutang na para sa mga Hudiyo sama sa katong sulat ni Esther, focus for the Jews. Kay Malakay, focus for the Jews. Mga Hudiyo. Naiuban nga mga portion sa New Testament nga naghiskot hinitungod sa mga Hudiyo. Specific siya. Mo na gitawag na itong specific. Now, napoy gisulat sa Biblia nga gitawag na to og personal. So, tulo kabutang ang sa gitawag na to isagogics. Universal, specific, ug personal. Now, unsa man ang mga personal? Sama pananglitan diri sa epistles ni Apostol Paul. Sa sulat ni Apostol Paul, na mga personal. Halimbawa, Philemon. Personal nga gisulat ni Apostol Paul kana nga letter to Philemon. Tungod sa kinabuhi ni Onesimus. So kana personal letter na ni Apostol Paul ngadto kay Philemon. Kuan gyud, personal niya nga gisulat kana para kay Philemon. Dunay kagamitan alang kanato. Pero alang kana siya kay Philemon. Kanang pagsulat niya ngadto kay Timothy, personal na siya. So na siya mga sulat ngadto kay Timothy, nga advice niya ngadto kay Timothy. Pero na mga sulat niya sa Timothy nga may kahimuan ug may kagamitan nga ni kanato. Gitawag siya personal. Sulat niya ngadto kay Titus. Mga personal na siya. Pero napud siya sulat nga atong nakita nga mga sulat niya nga purely sa dispensation sa grasya. So pag magbasa kag halimbawa Episo. So specific siya, no? Specific to the church in Episo, to the church in Corinth, to the church in Galatians, no? So mga Galatians people. So inunani ang Biblia kinahanglan nga atong mahanay pagsabot ang Biblia, rightly dividing the word of truth. Ma-divide na to ug asa nato siya ibutang ug asa nato dapat i-apply siya. Pero na yung word of God nga gitawag nato dili maigo sa gitawag pag-divide kay universal siya. Busa ko nang usa ka pulong sa Dios universal kana siya dili nimo mabutang kana siya sa usa ka dispensasyon lang. Kay kana nga pulong sa Dios may kagamitan sa tanan. So yun na no, importante nga masabtan nato kana siya. Kay kung dili nato iunanaon pagsabot, pag moingon ta nga rightly dividing the word of truth biyata. So ato na nang ihurot diha tanan ang tanan nga Old Testament, ihurot na nato tanan sa Gentiles, ang New Testament basig ihurot na nato tanan sa mga Hudiyo. Now, hinumduman nato ang epistles ni Paul, ibutang na nato tanan sa grasya. Now, hinumduman nato nga bisan man ang mga epistles nagsulat sila, nay panahon nga nagsulat sila nga gitawag nato universal. Nakasulat sa epistle. Nga ang New Testament nakasulat, nay portion sa New Testament nga nakasulat nga universal. Pareha ng John 3:16, universal man na siya. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Di man na pwede nimo maingon nga para lang na sa mga Hudiyo kay pagsulat niya na kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak. Alangan maghihatag niya ang iyang bugtong anak para lang sa Hudiyo. Nga gihatag sa Dios nga man ang iyang bugtong anak para man sa tanan. So universal siya. Nya aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag. So bisan kinsa gikan sa kay Idam ngadto sa lasman nga
mutuo kang Kristo Jesus. Dili malaglag kun dili may kinabuhing walay katapusan. Gitawag siya og universal. So ang pagsabot sa Biblia kinahanglan sabto nato kung asa siyang area, either universal ba siya, either specific siya or personal siya. Do nabilong siya sa isagugics or isagugical kasi ang pag-interpret sa Biblia is nata sa isagugical, categorical ug exegetical. Exegetic ang grammar naman guna siya, no? Muna diha sa grammar taas kay kinahanglan ang word atong digapon, no? Og unsa ang construction sa gitawag na to grammar. Kay masabtan na to ang construction ug unsay ibot ipasabot. Ug unsa ang construction sa grammar, mao kana ang basihan nato sa atong pagsabot sa pulong sa Dios. Ug nga kinahanglan ang pulong sa Dios mao mismo ang mag-interpret sa iyang kaugalingon. Dili pwede nga buhatan nato og ato ang pagsabot. Kay lisod man na kung buhatan nato og ato ang kaugalingong pagsabot, dili man kita ang magbuhat og pagsabot. Ang pulong sa Dios mo'y dapat atong sabton. Dili kay ang pulong sa Dios mo-adjust sa ato ang pagsabot. No? So mo nang ICE principles na to. Isagugical, categorical ug exegetical. Pinaagi nining tulo, maklaruhan nato pagsabot ang pulong sa Dios. Sa gitawag na to sa isagugical, the historical, ang history kinahanglan nga makuha nato, and it involves tanaw nato ang pagkasulat, kung ang pagkasulat ba universal ba, alang ba sa tanan, ug ang pagkasulat ba specific ba, para ba lang sa mga Hudiyo, ang pagkasulat para ba sa iglesia, ug ang pagkasulat personal ba. So kinahanglan maplastar nato na siya. So maayong gabi day sa kay Susan Lanos, no, kay Ryan Danwata, kay Araceli Maniksik Tagusi, no. Yes, kay classmate Lani Buinacosa Relion, no, o kay Jerome Ganton. Yes, so ang pagtuon sa Biblia importante gyud kayo. Mao kana nga kuan gyud ta, nagapadayon gyud ta sa pagtuon, pagtuki sa pulong sa Dios. Sa katuyuan nga atong ma-sum up, atong maklaro ang pulong sa Dios. Now adunay usa ka pangutana dinhi ato sa ning entertain kadali, no, kay mas nindot man pud nga adunay pangutana. Pero ang Juan 1:12 pastor, tuuhan man ang ngalan ni Ginoong Hesukristo para panahon nga nagministry si Jesus, ug ang Juan 4:22 nga ang kaluwasan alang lamang sa mga Hudiyo. Ato sang hatagan kinig pagtagad kay Dios, no, nga pangutana. Ang Juan 3:16 napoy sumpay pa niya sa Juan 3:16, no. Atong hatagan nig pagtagad kay Dios, no. Usa ka pangutana nga nagaingon, ang Juan 1:12 pastor, tuuhan man ang ngalan ni Ginoong Hesukristo para sa panahon nga nagministry si Jesus. Hinumduman nato nga ang Book of John, yes, tinuod ka na siya nga mostly og gitawag na to mga gitawag na to ang focus sa ministeryo dinhi ni Jesus Christ kalibutan nagsugod gyud sa mga Hudiyo. Kaya ang Hudiyo may iyang paggagamiton unta nga mahimong magsangyaw o magpropagate sa pulong sa Dios sa tanang mga nasod. Pero kay tungod kay guys lag-ulo, so wala gyud sila magamit sa Dios. Until today ato nakita ang mga Hudiyo wala ginagamit. So magamit na pud sila dinhi sa gitawag natong 7 years tribulation. Pag muyon ka diri sa Juan 1:12 ato gud ning pagabasahon sa Bisaya kay para masabtan nato. Ang Juan 1:12 nagaingon dinhi,
Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Sa tanang mituo kaniya, yes, kung imong tanawon kini siya, adunay mga interpretation niini nga ang ilang panghuna-huna nga nakafocus ni siya sa mga Hudiyo. Tungod kay ang ngalan ni Jesus lagi. Pero baya, kung mubasa po ka diri sa Roma 10, kini kang Apostol Pablo naman ning sulat. Kang Apostol Pablo man ning sinulat sa Roma 10. Alang atong ibangga ang ilahang pagsulat. Si Apostol Pablo pod mingon po diri sa Roma 10:9, kay kun pinaagi sa imong baba magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo ug magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, nan maluwas ikaw. So, kung imong pagkatanawon, pareha sila nga nagsulti sa ngalan sa Ginoo. Mituo sa ngalan sa Ginoo. So, bisan si Apostol Pablo, nagsulti po siya niya nga kung mutuo ka sa ngalan sa Ginoo, maluwas po ka. Ug diri po sa John 1:11, mingon po nga, yes, kung mutuo ka sa ngalan sa Ginoo, mahimo kang anak sa Dios. Mahimo kang anak sa Dios, that means luwas jud ka. So, adunay duha ka gitawag natog pulong nga gikutlo diri kay John sa John 1:12 ug gikutlo po dito sa kang Apostol Paul. Now, asa man ta mutuon ini karon? Kung moing kag John 1:12, moing kag kana pastor sa mga Hudiyo gina. Yes, pwede ka nga moing nga, yes, tama na siya sa mga Hudiyo na. Pero the same message ang gihatag ni John 1:12 og sa gitawag natog Romans 10:9. Now, karon, muhinta nga, pareha man sila naluwas. O, in fact, napagani usa kay sulat po din sa Acts 4:12, nga wala na laing ang ngalan sa silong sa langit ug sa yuta, nga di niya ang tao maluwas, kundi pinagi sa ngalan. Gigamit gipong ngalan ni Ginoong Hesukristo. Now, karon unsa man nato pag-reconcile ni ana nga tulo ka bersikulo puros naghisgot sa ngalan ni Kristo Jesus. But yes, nagatuo gyud ta diri sa 1 Corinthians 15:1-3 nga mao gini ang gitawag natog maayong balita sa atong panahon karon. But sa ako nang giingon nga adunay mga bersikulo, halimbawa gisumpay man nimo diri ang John 3:16, no? Ang John 3:16 usa kini siya kay universal passage. Bisag unsaon man ginatog basa ni, bisag balik-balikon natog basa ning John 3:16, universal passage ni. Yes, naghisgot permiro mahitungod sa life ni Nicodemus, pero pag abot sa 16, gisulat kini siya nga kung imong pagbasahon, gamitan nimo exegesis ni, mo gamit ka og grammar ini word for word. Pag ingon din kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, cosmos. Kalibutan. Dili man ka makaingon niya ng kalibutan ang Hudiyo ra. Kalibutan man na. Nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak. Di man ka makaingon nga ang iyang bugtong anak gihatag lang niya sa mga Hudiyo. Kaya kung gihatag lang sa mga Hudiyo ang iyang bugtong anak, wala detay apil. Pero ang paghatag sa Dios sa iyang anak alang sa tanan. Aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Now, universal siya. Wala siya gisulat sa usa ka rasa lang. Wa pud siya gisulat para sa mga hinte lang. Kundi gisulat siya sa tanang mga katawhan sa kalibutan. Well, ato ning tiwason kay aduna pa ubang mga pangutana. Juan 4:22, no? Napoy pangutana diri sa Juan 4:22. Salamat sa inyo mga pangutana, ha. Nagpasabot nga positibo kita. Sa Juan 4:22 nagaingon usab diri, kamo nagsimba sa wala ninyo hiilhi, kami nagsimba sa among nailhan.
kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Now, tinuod ka na siya, no? Ang nahitabo gyud nini, ang mga Hudiyo gyud ang gigamit sa Dios sa pagsulat sa pulong sa Dios. In fact, 99% mga Hudiyo gyud ni, portion lang nini ang nasulat sa gitawag natog Aramaic ug Chaldean. Ang halos tanang portion nini is nasulat gyud sa mga Hudiyo. So, ang Hudiyo gyud unta ang una nga kanang paggagamiton sa Dios. Kung mituo lang sila kang Kristo Jesus, sila gyud ang gamiton nga mo propagate sa pulong sa Dios sa tibuok ng kalibutan. Pero unsa may naghitabo gud sa mga Hudiyo? Failure man sila. Wa man nila gituuhan si Kristo Jesus. Gipalansang man gani nila si Kristo Jesus sa cross. O busa kay negatibo man sila, mao kana nga nahitabo nga ning pasok gi-insert ang gitawag nato panahon sa church age. Mo na ning kita karon. Gisalot kita. O tama man ang inyong nasabtan dinha sa 1 Corinthians 15:1-4 nga maayong balita kay mao man gid ang nakaluwas nato. Mao gina siya, no? Apan ang ako lang ginapasabot sa atuang tanan nga without the support of gitawag nato universal word of God nga mao ang John 3:16, kasi dili man maadto si Jesus Christ sa cross kung wala gipadala sa Dios nga Amahan. Kung wala gipadala sa Dios nga Amahan si Kristo Jesus kalibutan, kanang John 3:16, dili nato masabtan ang cross. O kung sao man po niya paglansang sa cross kung wala gipadala niya nga bugtong anak. Busa tungod niya na mingon siya kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak. Mo nang hitabo John 3:16. Universal siya. Well, napagila yung pangutana, no? Sige, ato na lang ni Hotdon siguro. Saan para man gihapon na sa mga Hudiyo nga mensahe pastor gikan sa chapter 9, 10, 11. Mao ning gisulat ni Pablo para gihapon sa mga Hudiyo. Yes, ang sa Roma siguro yang sa Roma ba niyang gisgutan? Para man gihapon na sa mga Hudiyo nga mensahe pastor gikan sa chapter 9, 10 ug 11. Siguro mo tong Romans nga yang gisgutan dire, no? Yes, atong hatagan ni pagdagad. I just want gusto nako nga masayran og unsa ning nga chapter ning og ang buhat 11:26, no? Kadali lang ha. Pero kadali dili na ko maklaro og asa ning chapter akong pagtuon ni ang Romans ning yang gisgutan. Kaya ang Romans chapter 9, chapter 10 ug chapter 11. Yes, actually kung imong pagatan-aw na siya, nay mga panahon din na nga gisulti na siya nga specific para sa mga Hudiyo. Pero nay mga portion din na nga gihisgutan na siya nga universal po na siya. Now, paspas mong nagdagan kadali. Pero nag-start man, kadali lang ha. Kaya nagdagan man gud mawala ko. Pero nawala. Nindot ni kadahang pangutana. Sige, pangutana mo. Pero kadali lang ha, kaya nagdagan-dagan niya kung asa naman to. Asa naman tong pangutana eh. Kadali ha, nawala ang pangutana. Yes, salamat sa inyo mga pangutana, no? Pwede mo ang cellphone o niya ang pangutana ninyo halos di masulod. Pag scroll na ko, mawala pag yun, no? So, mga kaigsuuna, no? Ako lang i-kuhan sa inyo kay gamay na rin kaya itong oras, no? Ang pagsabot sa pulong sa Dios kinahanglan gyud gamitan nato og ICE principles, no? Isagogical, categorical ug exegetical. Og sa isagogical dapat
ato yung sabton siya kung specific ba siya para sa mga Hudiyo, personal ba siya or universal ba siya. Now, adunay mga uban nga nagahuna-huna manggod, nagatudlo nini no nga ang epistles nang gyud ang atong pagagamiton gikan sa Romans ngadto sa Philemon. Now, hinumduman baya nato nga ang pulong sa Dios biya gisulat kana siya nga may kahimuan para sa tanan. So adunay mga porsyon nga mapudyot nato sa Old Testament, abisaman sa New Testament natay mapudyot nga magamit nato dinhi sa gitawag atong panahon karon. Do dili ko mo disagree niya nang moingon nga ang epistles ni Paul mo gyud ang nagahiskot mi tungod sa spiritual life. Dinha tama gina siya. O kanang ang gospel sa atong panahon kanang 1 Corinthians 15:1-4. Mo gina ang balita, death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Pero sa ako nang giingon, death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, kinahanglan ma-explain nimo og nganong naabot siya sa cross. Kay si Jesus Christ niabot siya sa cross tungod kay gipadala siya sa ato ang langitnon nga amahan. Sumala pa sa John 3:16. So dili nimo pwede nga maitsapwera ang John 3:16. Ang John 3:16 mo'y pinaka-great support sa gitawag natog 1 Corinthians 15:1-4 nga din si Jesus Christ gihatag sa Dios. Aun sa may sabot nga gihatag sa Dios, iyahang halad, gihimong halad si Jesus Christ nagpakamatay sa cross. Aron nga kita nga mga makasasala, aron kita nga gitawag natog na ulipon sa sala, mahimo kita nga magkinabuhi diha sa pagkamatarong sa diyang kita motuo ngadto kaniya. So mo ning na-change ang atong kinabuhi karon because of gitawag natog the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Pero kung wala gihatag sa Dios nga Amahan ang iyang bugtong anak, unsa man nato pagkahibalo, alang nga muritso siya tungtong sa cross. Dili man mahitabo nga gikan sa langit muritso siya sa cross. Kinahanglan ang Dios ipadala sa gyud niya ang iyang bugtong anak alang kanatong tanan. O gani gi-explain nato kana siya. In fact, kung magbasa ta dinhi sa Luke 24, sa Luke 24 gipanagna na ni daan sa panahon pa sa libro ni Moses ang kamatayon ni Jesus Christ. Gipanagna sa panahon sa mga propeta sa Isaiah 53. O bisan man kang David. Mao po ning gisulti ni Jesus Christ. Akong siguro dinhi na lang ako tapuson sa ano. So mo ning gisgutan diri sa Luke 24. Si Jesus Christ mismo ang nagasulti niini. Diri gikan sa 46 no. Og miingon kanila sa ingon niini nahisulat nga si Kristo, nga ang Kristo kinahanglan gayod magaantos. Si Jesus Christ mismo ang gasulti niini ha. Nagisulti niya iyang kaugalingon. Og miingon kanila sa ingon niini nahisulat nga ang Kristo kinahanglan gayod magaantos. Og sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay. So mamatay gid siya ug mabanhaw siya. And then 47, og nga sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Kung atong magkatanaw din si Jesus Christ mismo, Lucas ni siya, dili ni siya epistles, pero gisulat din sa Lucas ang sulti ni Jesus Christ nga siya mamatay ug mabanhaw. So dili lang kay sa 1 Corinthians 15 lang nakasulat ang gitawag natog pagkamatay ni Jesus Christ, paglubong o pagkabanhaw. Even si Jesus Christ nagsulti nini sa Lucas pa. Wala pa epistles. So si Apostol Pablo igo lamang niya nga gikopya og unsa ang gisulti ni gisulti ni Jesus Christ sa daan pang mga sinulat. Kay si Jesus Christ po din nagkutlo po siya sa sinulat ni Moses, sa sinulat sa mga propeta, ug sa sinulat ni David. So ubo sa
In fact, kung basahon nimo ang 44, mingon din hino. Ug unya mingon siya kanila, kini mao ang akong mga pulong nga gisulti ko kaninyo, kaniadto sa kauban pa ako kaninyo. Nga kinahanglan gayod matuman ang tanang nahisulat, mahitungod kanako diha sa kasuguan ni Moises ug sa mga propeta ug sa mga salmo. So gikutlo ni Jesus Christ ang panagna sa iyang kinabuhi. Sa Lucas 24:44 gipanagna niya nga mao ning gisulat, mao ning mga gisulat nila ni Moses, mao ning gisulat sa mga propeta, mao ning gisulat sa salmo ni David, nga ang Kristo magantos gyud. Ug sa iyang pagantos mamatay siya, ilubong, mabanhaw siya. Sa Old Testament padaanan na siya. So, mao kana siyang mayong balita. Gitawag siya mayong balita tungod kay alang kanatong tanan nga gitawag nato mga makasasala, pwede kitang makabalik ngadto sa Dios. Well, ang atong oras mga kaigsuonan, sorry gyud kayo no, ang inyong mga pangutana wala kayo nako mabasa ang tanan tungod sa kagamay kay sa atong cellphone. Unya ang inyong mga sulat nagkasubra-subra gyud no. Ako untang i-scroll, pag i-scroll nako mawala man gud. Sorry kayo basi moingon kamo nga wala man gitubag ni pastor no. O sorry gyud, di nako mabasa ang uban no. I just do hope nga sa sunod nato nga online Bible study naghihapon kamo. Pwede kamo mag-message siguro sa Messenger sa tanang mga pangutana ninyo kay kana murag ako na gyud siguro mabasa kana sa Messenger. And then ako nang isulat. Pero dinhi ang inyong mga pangutana mulapas gyud sa akong cellphone in town. So I just do hope nga makasabot mo no nga dili nako wala nako ma-entertain ang tanan yung mga pangutana. Okay, salamat kayo og adto ta sa pagampo no. Salamat sa inyong tanan mo dito sa tas pagampo. Amahan na mo nga Dios nini nga taknas kagabhion, kami maghatag sa among pagpasalamat, pagtaig, paghimaya ang anak kanimo tungod sa mga pulong nga imong gihatag anhi kanamo. Yes, Father God, ang imong pulong kinahanglan gyud nga among tukion kini siya ug unsa gyud ang pagsabot nini, ang katuyuan nini. Dili man kami ang dapat nga mosabot kundi ang Biblia mismo mo ay makig-istorya sa amoa. But thank you so much Heavenly Father for the Holy Spirit nga diin magatabang kanamo nga imong pulong amo gyud mosabtan sa ano nga paagi. Salamat sa imong makanakan nga nagakugi sa pagtuon, nagakugi sa pagpaminaw. Ug salamat Father God nga din ang imong pulong magapenetrate gyud kini ngadto na sa among mga kalag. Salamat sa matag usa. Ang tanang dungog ug himaya akong ginauli nga anak kanimo pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen.